السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حسن انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن، پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو۔ ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے۔ اچھا، اب کچھ اپینین ہے جو میں اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اپنے پینلز کے سامنے اور آڈینس کے سامنے۔ اپینین کچھ لیفٹ بھی ہو سکتی ہے، رائٹ بھی ہو سکتی ہے، ایکسٹریم بھی ہو سکتی ہے۔ تجدید کریں گے یا تائید کریں گے ہمارے آج کے پینل۔ ایجوکیشن سسٹم جو ہے، جو میں نے اوبویسلی اپنے نظریے سے دیکھا، ریسرچ کر کے دیکھا اور دیگر لوگوں سے پوچھا، تو مجھے یہ لگتا ہے، یہ بات آپ بھی تجدید و تائید کر سکتے ہیں، کہ کیا ہم اچھے امپلائیز یا اچھے امپلائرز بنا رہے ہیں؟ کیا ہم اچھے سٹیزنز بنا رہے ہیں؟ اگر ہم امپلائیز کے بارے میں بات کریں تو دنیا کی ٹاپ آرگنائزیشنز یا کمپنیز میں کون سی ہیں پڑوسی ملک؟ اگر ہم امپلائرز کی بات کریں تو دنیا کے ٹاپ 500 کمپنیز لے لیں، ٹاپ 1000 کمپنیز لے لیں، آرگنائزیشنز لے لیں، کہیں ایک بھی پاکستانی اگر آپ کو دکھ رہا ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ کہیں بھی نہیں ہے۔ شاہد خان صاحب ضرور ہے، شاہد بھائی سے میری وابستگی بھی ہے۔ شاہد خان جو فلوریڈا کے اندر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے ملٹی بلینر آدمی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی آگے چلے گئے ہیں، ان سے ملاقات بھی رہی ہے، ان سے بات بھی رہی ہے، لیکن ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، گڈ سٹیزنز کی بات کریں تو انفارچونیٹلی اسکول سے جیسی بچہ نکلتا ہے تو باہر کے معصوم کتوں کو پتھر مار رہا ہوتا ہے۔ ہم جب پارکس میں جاتے ہیں تو کچرا کوڑا ہوتا ہے، اور وہ کچرا کوڑا پیرنٹس تو پھینکتے ہی پھینکتے ہیں، بچے بھی وہیں پہ آئس کریم کھاتے ہیں اور اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اب ہم اس بات کو کیا نام دیں؟ اچھا، اس پہ پھر بات یہ بھی آتی ہے کہ اسکول کی فیسز ہر سال بڑھتے سے بڑھتی جا رہی ہے، بٹ ایکیڈیمیا اس حساب سے بڑھتا نہیں ہے۔ اب بات وہی ہے کہ ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ بات یہ بھی آتی ہے کہ ہم ہوم ورک دے رہے ہوتے ہیں، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اچھی بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ میں سکولز کو ویلنز نہیں بول رہا، ڈیولز نہیں بول رہا۔ سکولز کا کام ہے ایکیڈیمیا سکھانا، ایجوکیشن کرنا، اور وہ بہترین طریقے سے کر رہی ہے۔ بٹ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہاں آتا ہے ایز پیرنٹس، کیا ہم سکولز کے ساتھ اسی حساب سے کولیبریٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں؟ ہم پی ٹی اے میٹنگز میں جا رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے جا رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں جا کے؟ تو اس کو پراپر طریقے سے کوآرڈینیٹ کرنا، اس گیپ کو پراپر طریقے سے فل کرنا ایز پیرنٹس ہمارا کام ہے۔ کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہم اساتذہ کی عزت کرنا چھوڑ دیا ہم نے۔ ہم خود عزت نہیں کرتے تو بچہ کیا عزت کرے گا؟ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے جس پہ ہمیں ایڈریس کرنا ہے، اور میں اس چیز سے سن کے تھک گیا ہوں کہ جاپان میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، کینیڈا میں دیکھیں، آسٹریلیا میں دیکھیں۔ میں نے بھی امریکہ میں ہی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے انٹرنیشنلی بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، میں امریکہ کی پیداوار ہوں، میں نے ہر جگہ پاکستان کا بھی پڑھا ہے۔ میں اس سے تھک گیا ہوں کہ آپ یہ بولتے ہیں کہ وہاں پہ یہ پڑھائی تھی، وہاں پہ یہ پڑھائی تھی۔ بھائی اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم سمپل لفظوں کے اندر آج یہ بات کرنا چاہیں گے، ہم اس شو کو جیسی بند کریں گے، ختم کریں گے، ہم کوئی نہ کوئی چیز لے کے اٹھیں گے، سن کے اٹھیں گے، اور اس کو اپنے بچے پہ امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہماری زندگی اب بہتر ہونے شروع ہو جائے۔ آج کے جو ہمارے پینل ہیں، ڈاکٹر سعد بن عزیز صاحب ہیں، جو میرے عزیزوں کے بھی عزیز ہیں، اور یہ ایم ڈی ہے ماشاءاللہ سے اردو اکیڈمی سندھ گروپ کے، اور بہت اچھے ووکلسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، بہت طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، پبلشنگ میں بھی ان کا کام ہے، ایجوکیشن میں بھی ان کا بہت بہترین کام ہے۔ دوسری جانب صدف بھٹی صاحبہ ہیں، ماشاءاللہ سے جب ایجوکیشن کے بارے میں بات آتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر ضرور آتی ہیں، چاہے ایکٹیویٹیز میں ہو، چاہے سوشلی ہو، چاہے ڈیجیٹل ہو، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے یہ کنوینئر بھی ہیں ایف پی سی سی آئی کی، اور وائس پرنسپل ہیں ہیپی پیلس کی۔ ہیپی پیلس تو میرے دوست کا حسن بھائی، وہ بھی آ رہے ہیں منڈے یا ٹیوزڈے کو آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو بات وہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے لے کے کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک اور بھی سائمہ ہاشم صاحبہ بھی موجود ہے، جو کہ اسٹروک سروائیور بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور پیرنٹنگ کوچ بھی ہیں، سائیکو تھراپسٹ بھی ہیں۔ تو پہلے تو خوش آمدید کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حسن بھائی، الحمدللہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو۔ نہیں سعد بھائی، بالکل اٹ از این آنر۔ سعد بھائی، جس طرح سے میں نے کہا تھا، آبویسلی ماشاءاللہ سے جو معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے، اور یہ 2026 کی اگر آپ سب چیزیں دیکھ لیں، میرے حساب سے یہ جو چیز ہے نا، یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ اب یہ تو چلے میرے پاس ہی رہتی ہے، میں پڑھتا ہوں، جب بھی مطالعہ ہے، جب بھی تھوڑی سی نالج ہے، بہت ناقص ہے لیکن کچھ تو تھوڑی سی ہے۔ انفارچونیٹلی پہلے کا دور میں یہ تھا کہ ہم کتابوں سے پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، اس کے بعد ہم ٹی وی سے سیکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ اب ہم ریل سے سیکھتے ہیں، جو کہ 5 سیکنڈ کے اندر ہم سکرول کر دیتے ہیں۔ اب کتابوں، کیونکہ آپ کا اوبویسلی پراپر بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے جو معاملات اب ہو رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اب آئندہ آنے والے دور میں اگر ہم اس کو بالکل ای پبلشنگ بھی چلے گا، ای پبلشنگ بھی چھوڑ دیے، تو کیا ہونے والا ہے؟ معاشرہ کہاں جانے والا ہے؟ دیکھیں، بغیر بکس کے نا آپ سروائیو نہیں کر سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے مئی کے اندر
1, 2, 3 मई को एक बहुत बड़ा बुक फेयर लॉन्च किया है, कराची इंटरनेशनल बुक्स एंड एड टेक फेयर के नाम से, और वो एक्सपो सेंटर के अंदर 3 to 4 हॉल्स के अंदर होगा। मकसद सिर्फ क्या है, बुक रीडिंग को प्रमोट करना है। अच्छा, अच्छे डिस्काउंट्स पे अच्छी वैरायटी ऑफ बुक्स प्रोवाइड की जाएं पूरे कराची के अंदर। जो कि देखें हसन भाई, जितनी खूबसूरती से आपने इंट्रोड्यूस किया चीज़ों को, इसमें कोई शक नहीं है कि बुक्स अगर हमारे माशरे से ख़त्म हो गई तो वी आर डन। हम वैसे भी अखलाकियात के इतने नीचे दर्जे पे जा चुके हैं कि वैसे कोई नीचे मज़ीद जगह है नहीं, ऐसे ही लेकिन हो सकता है हम अपने लिए बना लें। तो हमें बुक्स को नहीं छोड़ना है, कुछ भी है ना। देखें, और बुक्स खाली बुक्स नहीं, अच्छे ऑथर्स की बुक्स, अच्छे लोगों की बुक्स, चूँकि ये थॉट टू थॉट ट्रांसफ़र होता है। आप अच्छे ख्यालात अच्छे ऑथर्स के पढ़ेंगे, आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझेंगे। आप गलत चीज़ों को पढ़ेंगे, यूल बी डन। अच्छा सद भाई, ज़रा ये भी इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा कि आजकल जो है वो ई बुक्स का ज़माना भी आ गया। ई बुक्स में मुझे जो लगता है, ऑब्वियसली मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बोलता हूँ मैं रात में पढ़ लूँगा, वो रात आती नहीं कभी भी। फिर मैं बोलता हूँ चलिए मैं सुबह पढ़ लूँगा, वो सुबह कभी भी नहीं आती। अच्छा, वॉइस वाले चलिए ठीक है, गाड़ी में चल रहे हैं आप और आप ऑडियो बुक आप सुन रहे हैं, वो चले हो सकता है, बट उसमें भी वो फोकस नहीं रहता। तो आपको क्या लगता है कि प्रिंट में ऑब्वियसली अलग ही मज़ा है या ऐसा नहीं है? मैं ये समझता हूँ हसन भाई कि बुक्स जो है ना, दे will always remain intact, especially in the print form. अच्छा, ये जो आपने ई बुक्स की बात की, आपने ऑडियो बुक्स की बात की, जैसे ये दे आर बेसिकली AI, ठीक है। जैसे हम स्कूल्स टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते हैं कि AI कैन नेवर रिप्लेस टीचर्स, ये हमेशा असिस्ट करेगी टीचर्स को। इस तरह जो फिजिकल रियल बुक है वो अपनी जगह रहेगी। ऑडियो बुक्स और जो आपके ई बुक्स हैं ये सपोर्ट करेंगे फिजिकल रीडिंग को। आप ट्रैवलिंग के अंदर हैं, आपने ई बुक्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया, आपका दिल चाहा आप ई बुक्स की तरफ आ गए कभी अपनी आसानी देख के, बट फिजिकल बुक्स कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। फिजिकल बुक और मज़ा ही नहीं का है, मज़ा ही नहीं का, बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं। अच्छा सदफ भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अब जिस तरह से मैंने इंट्रो के अंदर कहा था, और वो कि हम स्कूल्स के अंदर ना असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करते हैं, हम एज पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, और फिर ऑब्वियसली बच्चा भी नहीं करेगा। अच्छा, हम किस तरह से इस गैप को फिल कर सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी PTAs कर रही होती हैं और पेरेंट्स के साथ बैठ के बात कर रही होती हैं, बच्चों का सारे मसले मसाइल देख रही होती हैं, तो आपको क्या लगता है हम इस गैप को किस तरह से कम्युनिकेट करें और साथ मिलकर तालीम से तरबियत तक हम काम करें अपने बच्चों के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। और मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि कोई ऐसा चैनल है जो वाकई पेरेंटिंग के ऊपर काम कर रहा है, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लगता है कि पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारियाँ जो है ना वो ऐसा ऐसा ख़त्म करते जा रहे हैं, और ज़्यादातर जो ब्लेम किया जाता है वो स्कूल को कर दिया जाता है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो स्कूल की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, बच्चा बदतमीज़ है तो वो टीचर्स की जिम्मेदारी है, जबकि स्टूडेंट जो है वो हमारे पास 4 to 5 आवर्स हैं। अच्छा, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स जो हैं वो सबसे पहले मेंटोर, सबसे पहले टीचर होते हैं बच्चे की। बच्चा बेसिक्स वहीं से सीख के फिर स्कूल में आता है, और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जब मैं बहुत अरसे से मैं देखती हूँ कि मैं PTM कर रही हूँ, और उसके अंदर पेरेंट्स हमें ब्लेम कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात हम पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन अब मैंने क्या सिलसिला स्टार्ट किया है, मैंने पेरेंट्स के बजाय अब बच्चों के साथ मीटिंग शुरू कर दी है। अच्छा। अभी रिसेंटली मैंने फर्स्ट अपनी जो है ना वो इस तरह की एक मीटिंग रखी अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि हम कभी भी स्टूडेंट के मसाइल नहीं सुनते, हम पेरेंट्स के सुन रहे होते हैं, हम अपनी बात को कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, बच्चा जो आपका जो जेनजीज है उनको जो आप बताएंगे ना, हम कभी भी नहीं सुनेगा। जेनजीज क्या करेंगे, जो आपको करता हुआ देखेंगे वो उसको फॉलो करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे कि जिनको हम एड्रेस नहीं करते हैं, जिनके ऊपर हम बात नहीं करते हैं, वो इश्यूज मुझे बच्चों से सुनने को मिले, और बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मिस अगर ये चीज़ें हमारी जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं तो हम आपको और अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाएंगे। जहाँ तक हम बुक्स की बात करें, डॉक्टर साद हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं बुक्स के लिए। मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ, अच्छा मैं ई बुक्स पे काम करती हूँ, मैं फर्स्ट ऑथर भी हूँ AI टूल्स डिक्शनरी की। तो मैंने बच्चों को एक बात कही, मैंने कहा कि आप लोगों ने ना बुक्स की रिस्पेक्ट नहीं की, पेजेस के ऊपर समोसे बेचे जा रहे होते हैं, तो हमने किताबों की रिस्पेक्ट नहीं की। तो मुझे लगता है तालीम जो है ना किताबों से निकल गई है, अब ये सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो ये, और जो तरबियत थी ना, एक बुक को हम पढ़ते थे, जो हमारा टाइम था, आपको शायद याद हो, नौने हाल आता था जिसके अंदर बच्चों की वाकई
तरबियत होती थी जो आज तक हमारे अंदर है। अब जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको हम क्या दे रहे हैं? कौन है कसूरवार? हम खुद हैं, सही। पेरेंट्स हैं, हम खुद हैं, वो नहीं है। उनको हम तो जेनजी का वर्ड दे दिया हमने और हम उनको कह रहे होते हैं, ये सुनते नहीं है। तो शायद हमारी ही वजह से ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहिमा साहिबा, अभी आपसे बात इसी हवाले से करना चाहूँगा, जिस तरह से सदफ साहिबा ने कहा है कि हम सुनते नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला भी है कि हमारे पास जो कान है वो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते अपने बच्चों के लिए। हम अपने जो ज़बान है हम वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम डिक्टेशन पे कर रहे होते हैं, हम रूल्स बता देते हैं, दिखाते नहीं हैं। तो आपको इस वक्त क्या लग रहा है कि 2026 का वक्त चल रहा है, डिजिटल एरा है, चैट जीपीटी चल रहा है, जेमिनी चल रहा है, इस टूल से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते तो हैं लेकिन बच्चों की तरबियत नहीं सीख पाते, जबकि बहुत बेसिक है। हम सीख सकते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो ये कर रहा है, इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, हम वो सीख लें और हम वो कर लें। या मेरे बच्चे ने ये गलती कर दी और मैंने ये गलती कर दी, अब मैं क्या करूँ, तो वो भी सीख सकते हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो पेरेंट्स में इस वक्त 2026 में क्या मिस्टेक्स आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम उसको ट्वीक कर दें तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, पेरेंटिंग के लिए मुझे लगता है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन और जो मुझे प्रोफेशन ने भी सिखाया और समझाया है वो ये है कि फंडामेंटली एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है हमें हर पेरेंट को, और वो ये है कि आप क्या चाह रहे हैं अपने बच्चे से। आप अपनी ज़ात का एक्सटेंशन बनाना चाह रहे हैं? अगर तो आप ये चाह रहे हैं तो उसका मतलब क्लियरली ये है कि अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स जो हैं आपके, या अनफिनिश्ड जो बिजनेस आपका रह गया, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सके, वो करके आप खुद को बेहतर फील करवाना चाहते हैं। तो इट मीन्स कि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं अपने बच्चे की ज़िंदगी का, तो आप पेरेंट कैसे बनेंगे? आप तो आर्किटेक्ट बनेंगे। एंड द सेकंड थिंग विच इज कॉल्ड पेरेंटिंग, कि आपको कंपेनियन बनना है अपने बच्चे का, उसको एक सेपरेट इंडिविजुअल समझना है। इसके बारे में आपको रिफ्लेक्ट करने की, समझने की जरूरत है कि पेरेंटिंग एक्चुअली है क्या। क्योंकि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जो चलती आ रही है वो यही है कि मेरे दादा ने किया, मेरी नानी ने किया, मैंने किया, तो तुमने भी यही करना है। ही और शी इज अ सेपरेट इंडिविजुअल। आपको उस बच्चे की, जस्ट बिकॉज वो बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डिग्निटी नहीं है, उसकी चॉइस नहीं है। इवन छोटे बच्चे की भी चॉइस होती है। आप उसको कोई खाना खिलाएं, उसका नहीं पसंद वो नहीं खाएगा, जो खाना पसंद है वो खाएगा। अच्छा, और क्या हो रहा होता है, जो खाना पेरेंट्स को लगता है कि ज्यादा बेहतर है बच्चे के लिए, वो उसको ठूंस रहे होते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक कि वो खाना फायदा देगा बच्चे की बॉडी को? नहीं, क्योंकि बॉडी नहीं बल्कि ब्रेन उसको पहले रिसीव कर रहा है कि ये कोई ऐसी चीज है जो मुंह के जरिए बॉडी में नहीं आना चाह रही, वो इंसान अंदर नहीं उसको डालना चाह रहा, लेकिन उसको जबरदस्ती दी जा रही है। तो वो फूड बेसिकली ब्रेन के लिए एक थ्रेट बन जाता है, डेंजर बनता है। और डेंजर कैसा होता है? अच्छा, आजकल के डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे, नॉट ओनली पेरेंटिंग बट मुझे लगता है कि हर रिश्ते को इम्पैक्ट किया है डिजिटलाइजेशन ने। अब उसको कैसे ठीक करना है? कम्युनिकेशन, दैट इज द की। आई ऑलवेज से कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन क्या? क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ये नहीं कि तुम बात करो हम सुनेंगे लेकिन फिर हम कहेंगे सुन लिया, लेकिन करना तुमने वो जो हम कहेंगे। मिडिल ग्राउंड ढूंढे, क्योंकि बच्चे को ये अगेन अपनी अथॉरिटी समझ के कि मैंने इसकी जिंदगी को चलाना है। आपने गाइड करना है, आपने चलाना नहीं है, आपने साथी बनना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक, बहुत बेहतरीन तरीके से साहिमा साहब ने बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से इन्होंने बताया कि वी नीड टू गाइड दिस, और वही वाली बात है कि हमें खुद भी वो रोल मॉडल्स बनना पड़ेगा ताकि वो बच्चा जो है वो उसी हिसाब से तरबियत ले, क्योंकि शीशा है, लाजमी सी बात है, आईना है, और हम जो करेंगे वही वो सीख रहे हैं। तो आपके नज़दीक ये क्या है कि क्या हम वो काम, जिस तरह से मैंने इंट्रो के अंदर बोला था कि अनफॉर्चुनेटली पार्क्स के अंदर गंदगी मौजूद है, वो पार्क्स के अंदर गंदगी हम ही कर रहे हैं। स्कूल से बाहर जब मैं जाता हूँ, मैं बहुत तरीके से देखता हूँ बच्चे जो है वो स्कूल में मासूम डॉग्स को प्रॉपर तरीके से पत्थर से मार रहे होते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये कहीं ना कहीं हमने ही किया होगा, हम ही रोल मॉडल रहे होंगे, ताकि वो एग्रेशन उन्होंने देखा होगा, वो एग्रेशन पे वही चीज़ बाहर निकाल लें। तो आपको क्या लगता है कि हम एज पेरेंट्स हमें किस चीज़ को फौरी ट्वीक करना चाहिए? अच्छे रोल मॉडल्स हम कैसे बने? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे जो आजकल के घर हैं इसमें ज़्यादा फोकस है लर्निंग के ऊपर। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट लर्निंग के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अच्छे बच्चे खाली नहीं बनाना चाहते, आप अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं, जिसके लिए लर्निंग के साथ साथ आप अपने बच्चों को एथिक्स सिखाएं। मिसाल के तौर पे इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एम्पैथी, दूसरों के लिए भी फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को दरियाफ्त करने की सारी मामलात, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे कब सब्र, पेशेंस,
کب خاموش ہونا ہے, کب اپنی بات کرنی ہے. تو دس از بیسکلی ہمارا جو گھر ہے, اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اے کمبینیشن آف لرننگ اینڈ مورل ویلیوز, اینڈ تھنگس ول ڈراسٹیکلی چینج. آپ دیکھیے گا اس کو. انشاءاللہ پوری کوشش تو کریں گے. اچھا صدر صاحب, ابھی جس طرح سے ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اب میٹنگس کرنے شروع ہو گئی ہیں, تو ذرا یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس نے آپ کو اپنے مسئلے مسائل کیا بتائے تھے, ان کے کیا مسئلے چل رہے ہیں اس وقت؟ اچھا, سب سے بڑا جو مسئلہ تھا نا وہ یہ تھا کہ ہمارے کوئی فن پیریڈز نہیں ہوتے. ایسے یونٹس ہونے چاہیے جس کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ گیمز کروائے جائیں اور ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بڑھایا جائے. اور اب چونکہ بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیجیٹل میڈیا اور اس کی طرف جا چکے ہیں, تو ان کو میرے اپنے کیمپس کی اگر میں بات کروں تو میرے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کام کریں, روبوٹکس کے اوپر کام کریں, وہ مدر بورڈز بناتے ہیں, سینسرز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا جو اب میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ جو ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ روبوٹس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ٹائم جو ہے نا ہمارے ایک یونٹ ویک میں ہم 1 اور 2 یونٹس کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یونٹ جو ہے نا وہ ہماری روبوٹ ٹیچر کے ساتھ ہو, یا پھر ہمیں جو ہے وہ روبوٹکس زیادہ سکھایا جائے, ہمیں یہ لرننگ نہیں کرنی. میری اپنی بیٹی ہے, وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ امی کیا فائدہ ہے ان ڈگریوں کا, دیز آر جسٹ اے پیس آف پیپر. اگر ہمیں اسکلز نہیں آئیں, اگر مجھے کوڈنگ کرنی نہیں آئی تو میں آگے کوئی روبوٹ نہیں بنا سکتی, میں کوئی کام نہیں کر سکتی. اور میں اس دن یہ بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ تو آج کل کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پتا ہے کیسے بھی کسی بھی طرح سے مل سکتا ہے, لیکن اگر بچوں میں اسکلز ہم نے ابھی سے ڈیولپ نہیں کی ہیں تو یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے. ابھی تک اگر ہم صرف کتابوں میں الجھے ہوئے ہیں اور وہی رٹافیکیشن چل رہا ہے, ہمیں روٹ لرننگ سے نا نکلنا پڑے گا, اور ہمیں بچوں کو اسکل سکھانی پڑیں گی تاکہ آگے جا کے, جیسے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, کتنا بڑا گیپ ہے ایک یونیورسٹی اور اگر آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ لوگ سکھا کے بھیجتے ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ بزنس کیسے کیا جائے گا. تو اس گیپ کو ہمیں ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کو. ایون میرے پاس میرے اپنے اسکول میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آئے کہ ہمیں پڑھایا ضرور جا رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے, لیکن ہمیں کوئی پریکٹیکل ورک نہیں کروایا جا رہا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پریکٹیکل ورک کروائیں. اور جیسے ابھی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ اے آئی ایجوکیشن کو ابھی ایچ ای سی کی طرف سے آیا ہے کہ کمپلسری کر دیا جائے. تو کیا ہمارے پروفیسرز اور ہمارے ٹیچرز ٹرینڈ ہیں, اے آئی ٹرینڈ ہیں, ہم کیسے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے آگے؟ تو یہ بڑا ایک ضروری ایک اہم بات ہے جس کے اوپر جو ہے وہ وائس ریز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک وہی والی بات ہے کہ ہمیں خود پہلے ایجوکیٹ اور اویئرنیس کی خود کا نیڈ ہے اس وقت, تو پھر ہم آگے کیونکہ اسٹوڈنٹس آر مور اسمارٹر دین اس. صحیح, بالکل, کیونکہ ان کے پاس تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا, ان کے پاس تو ساری چیزیں آ گئی ہیں. اچھا سائمہ صاحب, آپ یہی بتائیے گا جس طرح سے بھی انہوں نے بتایا کہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, اگر ہم دوسری طرف جائیں تو انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ نا اویئرنیس بہت آ گئی ہے. اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جینٹل پیرنٹنگ کیسے کرنا ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے آپ تربیت کریں, اس میں یہ بتایا گیا ہے یہ بہت سارے سائنس ہیں, اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ریڈ فلیگ ہے. اچھا, ایز اے پیرنٹ کبھی کبھار ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم صحیح بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ ہر پیرنٹ تو obviously چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھا کرے, تو وہ گلٹ میں چلا جاتا ہے. تو اس گلٹ سے پہلی بات تو باہر کیسے نکلیں اور اس ریل کی دنیا سے کیسے باہر نکلیں, ذرا یہ بتائیں. اوکے, فرسٹ آف آل دیکھیں, ایوری ون نوز ایوری تھنگ ناؤ ڈیز, ایسا لگتا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز دیکھ رہے ہیں, سب چیزیں سمجھ رہے ہیں. برین کی ایک سرٹن کیپیسٹی ہے انفارمیشن کو پروسیس کرنے کی, ٹھیک ہے. آپ انفارمیشن لے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کلاس میں بیٹھ کر رہے ہیں, ریلز بھی آپ سکرول کر رہے ہیں, کچھ پوسٹ پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی لگ رہی, کمال کی, ایسا ہونا چاہیے, شارٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے, یہ ہونا چاہیے, ہو کیا رہا ہے. آپ اتنی انفارمیشن لے رہے ہیں کہ آپ کا برین پروسیس نہیں کر پا رہا. دیٹ از وائی آپ یہ دیکھیں موڈس لوگوں کے کیوں اتنے خراب رہتے ہیں, اریٹیشن بہت زیادہ رہتی ہے, لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے, زیادہ تر یہ سنیں گے نہیں بس مجھے اکیلے رہنا, مجھے نہیں, بیکاز وہ پروسیس نہیں ہو رہی انفارمیشن. تو وہ آپ کا برین بہت اپسیٹ ہے اور آپ کی پوری باڈی بھی اپسیٹ ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی, آپ کی لائف, آپ کے ریلیشن شپس, ہر چیز جو ہے اتھل پتھل ہو چکی ہے, رائٹ. اچھا, اب یہاں پہ پیرنٹنگ کیسے پتا چلے گا کہ صحیح ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, بہتر ہونی ہے, کیا ہونا ہے؟ دیکھیں, بالکل دوسری ریلیشن شپس کی طرح, انٹریکشنز کی طرح پیرنٹنگ بھی ایک رشتہ ہے. اینڈ آئی آلویز سے اٹس اباؤٹ رپچر ریپیئر. رپچر ہوتا ہے,
रिलेशनशिप में, लेकिन रिपेयर करना है। पेरेंटिंग वहां जाके खराब होती है, रिश्ता बच्चे के साथ तब खराब होता है जब रप्चर हो रहा, आप रिपेयर नहीं कर रहे हैं। बच्चा चाहे आपका छोटी एज का है, उसे बहुत छोटे बच्चे से आप पूछना शुरू कर दें, घर में क्या अच्छा लगता है, मेरा कौन सा बिहेवियर पसंद है, जब मैं हक करती हूँ या हक करता हूँ या विश करता हूँ, कुछ गुड मॉर्निंग कहता हूँ, सलाम करता हूँ, खाना खिलाता हूँ, साथ बैठते हैं, टीवी देखते हैं, क्या अच्छा लगता है, बुरा क्या लगता है, पापा में क्या चीज बुरी लगती है, कौन सी चीज हर्ट करती है, मामा की कौन सी बात बुरी लगती है। बच्चे को बराबरी का दर्जा बहुत शुरुआत से देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। क्या होता है कि आप एक अथॉरिटी फिगर शुरू से बच्चों ने सुनाते हैं, हमने ये किया, हमने ओ यस किया, हमने भी किया, बट देन जब आप इतना हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं, आप यहाँ आ जाते हैं, बच्चा यहाँ, बिल्कुल एक फरिश्ते और इंसान वाला हिसाब हो जाता है। कैसे रिश्ता बनेगा? इंसान के साथ इंसान बनना पड़ेगा। सॉरी कहना सीखे और बच्चे को बताइए कि हाँ मुझे इस चीज का नहीं पता था, मैंने थोड़ा हार्श बोल दिया। ये चीज नॉर्मलाइज होगी बच्चे की जिंदगी में कि हाँ गलतियां होती हैं, गलती करने को वो बहुत बड़ा कि गुनाह नहीं समझेगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे गलती करने से बहुत डरते हैं, गलती कर भी लें किसी रिश्तेदार को या स्कूल में या फ्रेंड को कहेंगे कि घर में नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? कैन यू फील द आयरनी कि एक बच्चा मिस्टेक करता है, उसको मिस्टेक का खौफ नहीं है, उसको ये खौफ है कि मेरे पेरेंट्स को ना पता चले, बिकॉज मिस्टेक को आपके घर में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा बनाया गया है। नॉर्मलाइज करें, थैंक यू कहना, सॉरी कहना, और ये कहें कि हाँ मुझे नहीं पता था, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। साहब ईगो भी तो हर्ट हो जाती है, उस ईगो को कैसे तोड़े हम लोग? देखिए ये सारी चीजें जो है ना ईगो की टेरिटरी है, लव की और रिलेशनशिप की नहीं है। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपको ईगो की टेरिटरी में रहना है, ये अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। ईगो आती है बीच में, यस ऑफ कोर्स वी ऑल हैव ईगो, लेकिन अब यहाँ पे रियलाइजेशन कहाँ है? आपने रियलाइज करना है, ऑन एंड ऑफ आपने चेक इन करना है रिलेशनशिप को बच्चे के साथ अपनी, कि कैसा चल रहा है रिश्ता, बच्चा कितना ओपनली आपके साथ बात कर रहा है, फ्रेंड्स की बात आपको फील हो जाता है, यू कैन सेंस दैट एज अ पेरेंट, बिल्कुल कि कोई चीज छुपा रहा है क्या है। तो अगर कुछ छुपा रहा है, अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, इट मीन्स कि घर का इमोशनल क्लाइमेट उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। और किसने अनकंफर्टेबल बनाया? पेरेंट्स ने, बिकॉज बच्चा अ चाइल्ड इज ऑलवेज हेल्पलेस। जब तक वो बच्चा है वो हेल्पलेस है, उसके पास, बच्चे के पास तो प्रॉपर लैंग्वेज भी नहीं होती, एक्सप्रेशन का राइट भी नहीं दिया जाता। आप उसको राइट दें, वो आपको हर बात बताएगा, इस ट्रस्ट के साथ बताएगा कि मुझे सुना जाएगा, ना सिर्फ सुना जाएगा बल्कि समझा जाएगा। सही दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। और इसका बुनियादी अगर इसका सम आप निकालें तो यही वाली बात है कि हमें कम्युनिकेशन की बहुत नीड है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन, अथॉरिटी के साथ नहीं। कम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ नहीं होती है, फिर वो कम्युनिकेशन रहती नहीं है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अच्छा उमर साहब, अभी हमारे पास ब्रेक है या फिर मैं साथ साथ से सवाल पूछ लूं? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। साथ साथ अभी आपसे पूछना चाहूँगा कि किताबों के बारे में ही पूछना चाहूँगा कि अच्छा आजकल की जो किताबों की अहमियत है ना वो बिल्कुल रही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए पर्सनल बात है, लेकिन कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये इस्लाह होगी। बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत उस्ताद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शबीबुल हसन साहब जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहते हैं इस वक्त, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टर इवनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। इनसे जब बात हुई थी तो इन्होंने बताया था कि मेरी बेटी आज तक जो है ना अगर गिफ्ट मांगती है तो किताब मांगती है। अब देखिए आप ये कि उन्होंने तरबियत किस तरह से की थी, अगर हम रिवाइंड करें पीछे के ज़माने में, तो उन्होंने किताब को इस तरह से पोर्ट्रे किया था कि ये गिफ्ट है, ये तुम्हें इंसान बनाएगा, तुम्हें मोल्ड करेगा, तुम्हारी तरबियत करेगा। इसी सेंस में ही इन्होंने यही किताब की वैल्यू रखी होगी। अब के दौर में जिस तरह से सदर साहिबा ने बताया कि अब जो है वो समोसे जो है वो रखे जाते हैं और पेपर्स जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो गए। और वही वाली बात है, अब आप जाएं अगर किताबों की मार्केट्स के अंदर तो वहाँ पे धूल भरी किताबें हैं और कुछ ऐसा सच है नहीं, और कुछ किताबें अगर जो चाहिए होती हैं वो तो मिलती भी नहीं, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो अब ज़रा ये बताएं कि हम किस किताब की अहमियत कहाँ से रिस्टार्ट करें, अगर अभी कोई बंदा देख रहा है और वो ये बोलना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है अपने बच्चे को कि यार किताब की अहमियत ये है, तो उसको रिवाइंड अगर वो करना चाहे तो वो कैसे करेगा? देखिए मेरे ख्याल में अगर हम दो चीज़ों पे फोकस कर लें, स्पेशली जो पेरेंट्स इस वक्त रेलेवेंट हैं और उस डोमेन के एज ब्रैकेट के अंदर हैं, तो उनके लिए शायद बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने ये प्रैक्टिस करके देखी अपने साथ कि बच्चा आपको देख के सीखता है, ठीक है? आप रीडिंग कल्चर अपने साथ रखें। आपकी वाइफ पढ़ रही हो, आप पढ़ रहे हो,
रीडिंग बच्चे को शो हो कि मेरे घर के अंदर देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन माई पेरेंट्स एंड द बुक, सो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, एक बात। दूसरा, आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उस टाइम ब्रैकेट के अंदर रीडिंग के ऊपर भी फोकस करें। मिसाल के तौर पे मैं रोज़ाना अपनी बेटी को, वरना चलें ऑल्टरनेट डेज में कोशिश करता हूँ जब भी टाइम होता है कि मैं ज़रूर किसी भी अच्छी बुक उसको पढ़ाऊँ, और उसके साथ जो बेड टाइम होता है, बेड टाइम स्टोरीज़ हमारी लाजमी होती हैं, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 10 मिनट की, 25 मिनट की, डिपेंड करता है मूड कैसा है उस वक्त ना। एंड ट्रस्ट मी, ना सिर्फ ये, इससे पहले हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, दिस strengthens the bond remarkably। चूंकि बच्चा देख रहा होता है, देखें स्टोरी टेलिंग जो है ना, ये उस छोटे एज ब्रैकेट के अंदर इट रियली वर्क्स। ऐसे ही उसका पूरा विजन काम कर रहा होता है जब आप उसको स्टोरी सुना रहे इमेजिनेशन शुरू हो जाती है बच्चे यू नो अमेजिंग तरीके से, ऐसे ही। तो वो आपके एकदम ना बॉन्ड ऐसे हो जाता है। तो मैं तो एडवाइस करूंगा सारे पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को टाइम दें और रीडिंग एक सॉकेट बना दें कि भाई रात में, दोपहर में, शाम में, विच एवर स्लॉट यू चूज, लाजमी करें। 15 से 20 मिनट की लाजमी करें, और फिर आप चेंज देखिएगा। जिस दिन आप नहीं करेंगे ना, बच्चा खुद पढ़ रहा होगा। ये मैंने देखा है। मेरी बेटी देखती है कि यार बाबा के पास टाइम नहीं है, मम्मा बिजी हैं, अपनी किताब खोल के बैठ जाती है, उसको पढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि शी नोज कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन एंड आई हैव टू डू इट, एंड शी एंजॉयज डूइंग इट। ये चीज़ें क्रिएट करनी और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली नॉलेज तो आ ही रही है, इमेजिनेशन सीख रहा है बच्चा, और किसी न किसी तरीके से उसकी तरबियत प्रॉपर्ली हो रही है। तरबियत हो रही है। गुड बुक्स जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे गुजारिश की थी, गुड बुक्स, उसको चूज करना प्रॉपर्ली आपको भी आना चाहिए। अगर नहीं आता तो चैट जीपीटी कर ले, सब चीजें चैट जीपीटी करते हैं, ये तो कर सकते हैं। यस, एक सही प्रॉम्प्ट डालें, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे 2 मिनट के अप्रोप्रिएट के हिसाब से आप डाल लें आपको। ठीक ठीक। अच्छा सदफ साहिबा, माशाल्लाह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तरीके से काम कर रही हैं। आपको क्या इस वक्त का जो एजुकेशन सेक्टर लग रहा है, क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके प्रॉपर्ली सीरियस, तो हम देखते हैं सोशल मीडिया के पोस्टों की हद तक, बातों की हद तक भी होता है, बट सच में अगर इम्प्लीमेंटेशन पे बात आए तो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? पूरे नेशन वाइड की बात हो रही है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि ये अभी हम लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक। हमारे, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ तो ABCD भी नहीं पता होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन अभी बहुत कम स्कूल्स हैं जहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है एज अ सब्जेक्ट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं समझती हूँ इंटीग्रेट हो जाना चाहिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इवन स्कूल्स में भी। ये एक जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाकायदा एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, इसमें हम अपने टीचर्स को सिखाएं। अभी तो सब चैट GPT यूज करें, सब यूज टू हो चुके हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। देखिए चैट GPT इट्स अ स्मार्ट लर्निंग, और इस वक्त स्टूडेंट जो है वो पर्सनलाइज लर्निंग की तरफ भी अब जा रहे हैं। अब अगर टीचर मौजूद हो या नहीं हो, अगर वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉलेज जो है वो उनकी, वो जो चाहे उस चीज़ की नॉलेज वो हासिल कर सकते हैं। सो इट्स अ स्मार्ट लर्निंग। मैं इसको बुरा नहीं समझती, मैं समझती हूँ चैट GPT इज जस्ट लाइक अ असिस्टेंट स्टूडेंट्स के लिए, एक मेंटोर भी कह सकते हैं। मेंटोर तो चले मैं नहीं कहूँगी, एक समझे गाइड, एक टीचर की हैसियत, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं कर सकता, और ना ही टीचर को रिप्लेस कोई भी कर सकता है। लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स, ये नहीं होता, बाज़ वक़्त होता कि टीचर से कोई क्वेश्चन करें, 100% नॉलेज उसके पास भी नहीं होती, लेकिन चैट GPT के पास हम ह्यूमन बीइंग से 100 टाइम्स ज्यादा इंटेलिजेंस मौजूद है। तो बच्चा क्यों नहीं उसका फायदा उठाए? फायदा जरूर उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहिमा साहब, भी जिस तरह से सदफ साहिबा ने बताया कि बच्चों को फ़ायदा प्रॉपर्ली उठाना चाहिए और उसको टूल के हिसाब से उसको यूज़ करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और भी बात आ जाती है कि बच्चे या फिर बड़े, और स्पेसिफिकली बड़ों की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन की हमने बात छोड़ी थी, उस बात को भी इससे साथ कनेक्ट करूँगा कि मसला ये आ गया कि हम अपने वालिदैन के साथ सवालात नहीं करते। बचपन में डांट डपट हो भी जाती थी, कोई भी सवाल पूछें भी, कोई भी ऊट-पटांग सवाल भी पूछें, कि बच्चों का काम ही यही है, बट फिर वो सवालात करना छोड़ दिया था बच्चों ने। अब ये है कि वो चैट GPT से सवालात कर रहे हैं। अब वो सही जवाब आ रहा है नहीं आ रहा, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही। वो क्या, अगर इस्लामिकली हो रहा है तो फिर तो प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। तो अब आप क्या समझती हैं कि ये जो सवाल पूछना छोड़ दिया है बच्चों ने, ये इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये बात तो तय है कि सवाल करना छोड़ दिया, हमारे बड़ों ने भी सवाल करना छोड़ दिया, बच्चों ने भी सवाल करना छोड़ दिया, बट इसका सोल्यूशन क्या है? बेसिकली कम्युनिकेशन
भी बहुत वीक हो गया है ना, ऐसे ही। क्योंकि अगेन जैसे रील्स की भी आप बात कर रहे थे कि रील से बाहर कैसे निकला जाए, जी। तो आई थिंक कि बाहर किसी भी चीज से निकलने की जरूरत नहीं, ना एआई से, ना रील से, ना सोशल मीडिया से, बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस इज द की, हर रिश्ते के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए। अब यहाँ भी ये कि हम अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करें। जब हम ये देखें हम बड़े हैं, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टन लेवल पे थोड़ी ज्यादा आती है, हमें फील हो रहा है कि यू नो ये कुछ गलत हो रहा है हमारे रिश्ते में और उनकी लाइफ में या हमारी लाइफ में भी। हम बैठकर बात करें, उनसे पूछें। जब हमें किसी से ताल्लुक बनाना होता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं ना, आजकल क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रही हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका और आपके बच्चे का कॉमन है, उसके ऊपर डिस्कशन करना, इंटेंशनली कॉन्शियसली डिस्कशन करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, मेरी बेटी का भी सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, मैं उससे अक्सर पूछ रही होती हूँ कि आजकल जो तुम पढ़ी मुझे बताना। मैंने बहुत पहले से पढ़ी हुई है तो मुझे बहुत सारी चेंजेस आती हैं, फिर हम लोग ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बैठ के घंटों घंटों डिस्कस करें, आप थोड़ी देर, इवन 10 मिनट भी अगर आप डिस्कस करें, एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है आपका। रोज या ऑल्टरनेट डेज में, मतलब ऑफन कोशिश करें कि कोई ना कोई बात, कोई ना कोई टॉपिक लाकर आप डिस्कस करें। जब आप ये शुरू करेंगे तो आपके बच्चे भी जरूर करेंगे। क्वेश्चनिंग, आंसरिंग, इमोशनल जो आपका एक बॉन्ड है वो बनना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा और स्ट्रेंथन होगा डेफिनेटली। क्योंकि हर इंसान को आप नोटिस करें, हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारे इंटरेस्ट या हमारे काम के बारे में बात करते हैं। कैसा काम चल रहा है आजकल, शो कैसा हुआ, क्या डिस्कशन किया था, टॉपिक क्या था, अच्छा लगता है ये, ठीक है ना। तो उनके बारे में क्यूरियस हो, जेन्युइनली क्यूरियस हो। इसमें ज़ाहिर है कि कोई हमें एक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे हैं, जेन्युइनली उनको क्यूरियोसिटी शो करें कि आई वांट टू नो, सिंपल सेंटेंस है, कहें कि आई वांट टू नो अबाउट यू, दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन इसके लिए इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं। लेकिन साहब इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज की जरूरत है, वो है टाइम की इन्वेस्टमेंट। हम टाइम की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। आपको लगता है कि अभी जिस तरह से भी चल रहा है, अभी हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। जैसे मैं हूं, मैं अपनी पर्सनल अगर कहानी बताऊं तो मैं एवरी सिंगल सैटरडे को बैठता हूं, इवैल्यूएट करता हूं कि मैंने इस हफ्ते अपने बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड किया, उस टाइम के साथ क्या हुआ था, क्या क्या बुराइयां आई हैं मेरी वजह से, क्या क्या मैंने गलत काम किया है। मेडिकली भी सारी चीजें देख रहा होता हूं, प्रॉपर कपड़े भी देख रहा होता हूं। मैं एक एक चीज को मैं प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करता हूं, फिर मैं अपनी वाइफ के साथ इवैल्यूएट करता हूं, कपल के साथ इवैल्यूएट करता हूं। बट ये मैंने नहीं देखा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये मौजूद है और इस वक्त ये हो रहा है। आपको लगता है कि इस चीज की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी अगर लोग करने शुरू कर देंगे? देखिए, अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे खत्म हो जाएगी तो वहाँ क्या रहेगा? बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मुल्क हैं जो चल रहे हैं अच्छे, अकाउंटेबिलिटी पे ही तो चल रहे हैं। कैसे सस्टेन करेगा रिश्ता जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी? तुम कुछ भी करो, मैं कुछ भी करूं, वो कुछ भी करे, ऐसा नहीं होता। एक दूसरे से पूछें, हक जताएं और हक दें भी, सिर्फ जताना नहीं है आपने हक। एंड ऑल्सो यू नो लाइक हमें बहुत ज्यादा इसका प्रेशर भी लेने की जरूरत नहीं है, हमें डिसिप्लिन होने की जरूरत है। देयर विल बी टाइम्स जब आप 10 दिन भी अपने बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, एंड इट्स ओके, लेकिन 11वें दिन टाइम दीजिए, यू नो, ताकि बच्चे को भी पता चले कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल। डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ। और कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो चीजों को यू नो जितना मुझे लगता है कि जितना हमने ना परफेक्शन की तरफ जाना शुरू कर दिया, ये परफेक्ट हो, वो परफेक्ट हो, परफेक्शन इल्यूजन है। और परफेक्शन क्या क्रिएट करता है इंसान के अंदर? प्रेशर करता है, एंजाइटी करता है, और कुछ भी क्रिएट नहीं करता है। तो नॉर्मल रहें, मिस्टेक्स करें, मिस्टेक्स को रिपेयर भी करते रहें, साथ साथ रिपेयर करते रहें साथ साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से बातें हो रही हैं ऑब्वियसली रिपेयर की, अगर आपको मौका मिला जाए पाकिस्तान के करिकुलम और सिलेबस को रिपेयर करने की, तो आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, सीरियस, बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। गलत बात की है आपने। देखें, पाकिस्तान का करिकुलम, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अ लॉट नीड्स टू बी चेंज्ड। क्योंकि एक तो हम बहुत पुराने चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बहुत पुराने। लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है 2018 के अंदर या शायद 19 के अंदर थोड़े बहुत उसमें नेशनल करिकुलम के अंदर चेंजेस हुए थे। ये चेंजेस जितनी तेज़ी के साथ दुनिया चेंज हो रही है ना, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, अगर उसका ड्यूरेशन हो तो 1 साल होना चाहिए। एवरी ईयर यू नीड टू रीवैम्प द करिकुलम, नॉट जस्ट द कंटेंट ऑफ इट बट हाउ दे आर टू बी डिसिसिपेटेड, कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। देखिए, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो रहे हैं। ऐसे चैट जीटीपी आ गई, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा उसके बारे में।
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے یوزج پہ کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ ہونے کے برابر شاید کلاس 9-10 کے اندر تھوڑے بہت ایڈیشنز ہوئے ہیں, نہ ہونے کے برابر. جیسے میں صدف نے کہا آپ پری پرائمری سے اس کو لے کے چلیں, اس کو اینڈ تک رکھیں. اب تو یونیورسٹیز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, فیبولس, فینٹاسٹک, اسٹینڈنگ اوویشن, دیر آئے درست آئے, آنا چاہیے, نہیں تو آپ دنیا کے اسٹیج پہ سے آؤٹ ہو جائیں گے, یو ول بی irrelevant. نو دیکھیں اے آئی کے ساتھ نا ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. وہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب ایک پی ایچ ڈی, میں ایک پی ایچ ڈی ہوں, اب ایک پی ایچ ڈی اور ایک گریڈ 10 کا اسٹوڈنٹ وہ نالج کے اندر برابر ہو گیا ہے, کیونکہ اس کی کلک کے اوپر چیزیں ہیں, وہ ہم نالج کے اندر برابر ہیں. اسکلز کی بات ہے ساری, ہمارے کریکولم کے اندر آپ کو نہ ہونے کے برابر ملیں گی. اسکلز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اسکلز ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جو انہوں نے کہا صرف روٹ لرننگ ہے. آپ رٹا مار مار کے پاس ہو جائیں, رٹا مار مار کے پاس ہو جائیں. کانسیپچول ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے, ہونی چاہیے. کریکولم کو, اور اسپیشلی کریکولم کے بعد میری اپنی فیملی, دا فیملی آف پبلشرز, بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ دیکھیں آپ جب کتاب بنائیں نا تو کریکولم سے باہر آ کے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اس میں جدت کیسے لے کے آ سکتا ہوں. ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں. بہت سارے دوست نہیں کر رہے, کرنی چاہیے. اپنا اپنا پارٹ پلے کریں, شکایتیں ہم بعد میں کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. کریکولم کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں کور ہو رہی ہیں, گلوبلی تو کور ہو رہی ہیں نا, آپ وہاں سے نکال کے کاپی کر لیں. دیر آر ویز وی کین مینیج تھنگس. اور حکومت کے ساتھ ہم بیٹھنے کو بھی تیار ہیں. حکومت بہت اچھی طرح ہمیں لے کے بھی چلتی ہے, منسٹر لیول تک بھی بہت اچھا کام ہوتا ہے. صرف کیا ہے, اس فریکوینسی کو بڑھانے کی ضرورت ہے, بجائے اس لیے کہ 5 سال کے اندر ہم ہوش میں آئیں. ہم اینول بیسس کے اوپر اس کو تیزی کے ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ. یہ وہ چیز ہے جو گورن کر رہی ہے سارے اسکولز کو. آپ کو پتا ہے صرف سندھ کے اندر رجسٹرڈ 12-13 ہزار اسکول ہیں. اب آپ سوچیں پاکستان میں کتنے ہوں گے. اٹ گوز اپ ٹو 125,000. یہ پرائیویٹ اسکولز کی بات ہو رہی ہے, کروڑوں بچے ہیں. اب آپ سوچیں گورنمنٹ اسکولز میں کیا ہوں گے. اور جو چیز امبریلا ہوتی ہے ان کے اوپر وہ کریکولم ہے, اور وہ ہم 6 سے 8 سال میں اپڈیٹ کرتے ہیں. وہ بھی اگر کر دیا تو اب آپ اندازہ لگائیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اٹ شوڈ بی ریگولر, اٹ شوڈ بی اینول. بلکہ اگر جیسے مانیٹری پالیسی ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی کہ ضرورت پڑا ہر 3 مہینے کے بعد انٹرسٹ ریٹ چینج ہو رہا ہے, آپ اس کو بھی کریں. آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے, آپ ایوری 6 months کریکولم کو ریویمپ کریں. ایک پینل بنائیں, بورڈ بنائیں نیشنل لیول کے اوپر. پرائیویٹ سیکٹر کے جینیس مائنڈز کو ڈالیں, اچھے لوگوں کو ڈالیں, گورنمنٹ سیکٹر کے اچھے لوگوں کو ڈالیں. اچھا کام ہو سکتا ہے اس پہ. ٹھیک بالکل. اچھا صدف صاحب, ماشاءاللہ سے جس طرح سے ساتھ صاحب نے بتایا کہ منسٹری لیول پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو صدف صاحب تو ساری جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن وہی والی بات ہے فوٹو آپس تک محدود ہوتی ہے کبھی کبھار کچھ چیزوں میں. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کرنا نہیں چاہتی, گورنمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی وہ جو روڈ میپ ہے, یہ جو بلو پرنٹ ہے, وہاں پہ بہت سارے لوپ ہولز ہوتے ہیں جو کہ ہم نہیں اس کو صحیح کر پاتے. تو اگر آپ جلدی یہ بتا سکیں کہ ہم اس کو کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو اس وقت ہمارے یہاں پالیسی میکرز ہیں, کیا وہ خود ٹرین ہیں, کیا وہ خود اپڈیٹڈ ہیں؟ وہ خود ہی اپڈیٹڈ نہیں ہے, تو وہ کیا پالیسیز بنا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ میٹرک کی انگلش کی بک اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ابھی بھی ٹیکسیاں چل رہی ہیں, وہ پیلی والی, اور آلو جو ہے وہ 35 to 40 روپیز kg بک رہے ہیں. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو پریکٹیکل ورک ہے وہی آبسلیٹ ہو چکا ہے. جو کمپیوٹر کی لینگویج پڑھائی جا رہی ہے, بایو کے جو پریکٹیکلز ہیں, مطلب مجھے تو دیکھ کے وہ ڈائسیکشن ہی میں دیکھ کے تھک چکی ہوں, مینڈک کے, فراک کے, سوری ٹو سے, یہ مطلب یہ آبسلیٹ ہو چکی ہیں چیزیں, اس کا کوئی یوز نہیں ہے. تو آئی تھنک اس کو فوری طور پہ اس کو ایک ایمرجنسی سمجھیں, اور کریکولم میں پراپر چینج آنا چاہیے, اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کا اپ گریڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور میں جو دیکھ رہی ہوں اس وقت نہیں ہے ان کے پاس وہ سوچ نہیں ہے. اچھا بہت سارے لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ابھی تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایمرجنسی, یعنی ایک ایمرجنسی کے طور پہ نافذ کر دینا چاہیے. نہیں بھائی یہ ضروری ہے, ٹیچرز کی ٹریننگ کمپلسری ہے, ورنہ ان کو اسکول میں جاب نہیں ملے گی. پھر آپ دیکھیے گا کہ 1 سال بہت دور ہو جائے گا, ہمیں ود ان 2 to 3 months ہمیں اپنے کریکولم کو چینج کر لینا چاہیے, اپنی ٹیچرز کو ٹرین کر لینا چاہیے, ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی سفر کریں گے, اور اور وہ جو رسپیکٹ والی بات ہے نا وہ سب ختم ہو جائے گی. سب ختم ہو جائے گا, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سائمہ صاحب, ابھی جس طرح سے بات چل رہی ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیرنٹنگ پہ ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں گے, اگر آپ
کور ویلیوز بتائیں, 3 ایسی کور ویلیوز جو ہم اپنے بچے کے اندر انسٹل کر دیں تاکہ وہ پراپر اچھے طریقے سے مولڈ ہو جائے, اس سوسائٹی کے لیے, اس کمیونٹی کے لیے اچھا سٹیزن بن جائے, تو وہ ضرور بتائیے. اچھا, پہلی بات تو دیکھیں, ہر نیشن کا, ہر فیملی کا اور ہر انسان کا ایک کلچر ہوتا ہے, ہر انڈیویجول کا بھی ہوتا ہے. آپ کو اپنی فیملی کلچر کو لے کر چلنا ہے, وہ ظاہر پیرنٹنگ میں چیز آتی ہے. تو فرسٹ آف آل اگین دیٹ ریئلائزیشن کہ جو کلچر ہم لے کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کلچر کے کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں بینیفٹ کیا ہے اور کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے, کوئی فائدہ نہیں دیا کسی بھی اعتبار سے, ان کو نکال دیجیے. بالکل جیسے ابھی کریکولم کی بات ہو رہی تھی, ان کو نکال دیں, اور یہ نکالتے ہوئے کوئی گلٹ فیل نہ کریں کہ ہمارے پردادا اور دادا, یہ والی چیز بالکل مت سوچیں, ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے اپنی ٹریڈیشن جو آپ کی یہ ہے اس کو چینج کرنا ہے, کلچر کو تھوڑا سا ضرورت ہے بہت زیادہ. سیکنڈ, آپ نے کچھ بٹھا کر ایک ٹیچر کی طرح کوئی بک لے کر کچھ سمجھانا نہیں ہے. آپ پیرنٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بہتر انسان بنانے کی کانسٹنٹ کوشش کرتے رہیے. آپ میں بہتر چینجز آتے رہیں گے, بچے میں آلریڈی چینجز وہ آتے ہی رہیں گے. بچہ سب چیزیں ابزارب کر رہا ہوتا ہے. بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو, اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے, چھوٹا بچہ ہے, وہ بول نہیں پاتا, اس کے پاس لینگویج نہیں ہے, ایکسپریشن نہیں ہے, لیکن وہ سب کچھ ابزارب کر رہا ہے, اور آپ جو اس کو دکھا رہے ہیں اس نے ویسا ہی بننا ہے. اور بعد میں آپ اگر کوئی درخت کا بیج بوئیں گے اور بعد میں کہیں گے اس میں سے گلاب کیوں نہیں نکلا, تو ایسا ہو نہیں سکتا. اور بچے سے ان ریئلسٹک جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشنز مت رکھیے. مطلب ایک نارمل ہیومن بینگ بن کر, اور ویلیوز آن اینڈ آف اپنی بہتر کرتے رہیں, بچے کی آٹومیٹکلی ہوتی رہیں گی بہتر. اس کے لیے کوئی اصول اسپیسیفکلی اگر آپ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے, وہ ڈیفیکلٹی آپ کے لیے بھی ہوگی, بچوں کے لیے بھی ہوگی. سائمہ صاحبہ, صدف صاحبہ, ڈاکٹر سعد صاحب, دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت, وہ آپ تینوں نے ہمیں دیا, ہماری آڈینس کو دیا, پورے پاکستان کو دے رہے ہیں. آپ تینوں کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت آپ کی اسکرین کے سامنے زینب الرٹ کا ایک نوٹیفیکیشن ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام والدین اپنے بچوں کو ان کا نمبر یاد کروائیں. جو سب سے آسان نمبر ہے وہ لازمی یاد کرائیں, اور نو ٹچ پالیسی جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ اعلان ہوا ہے اس کو پراپرلی امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں تمام سکولز کے اندر. ابھی آپ کے سامنے بچے ہیں اور یہ معصوم بچے گم گئے ہیں, اپنے والدینوں کے ساتھ اب نہیں ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے گھر پہنچائے. پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ آن لائن کا شو ہے جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ نشر کر رہا ہے ان بچوں کی پکچرز, کسی نہ کسی طریقے سے ان کی شناخت ہو جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ اپنے گھر پہنچ جائیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان کے فیس بک پیج پہ جائیں, زینب الرٹس پہ, اور وہاں پہ جا کے بچوں کی پکچرز دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی گلی میں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست کی گلی میں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار کی گلی میں کہیں نہ کہیں وہ بچہ ہو. لازمی ایوری سنگل ڈے اگر صرف 2 منٹ نکالیں گے اور بچوں کو دیکھیں گے تو شاید بچے اپنے گھروں تک پہنچ سکیں گے. اور دیگر چینلز بھی ہوپ فلی ہمارے اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کریں گے اور اپنے چینلز پہ بھی لگائیں گے. اسی کے ساتھ حسن انصاری سائننگ آف.